keen, hard. Oh, this one is adverb, posisi di sini. Ini di sini sebagai adverb karena dia recognize you. This one is adverb. Posisi di sini adverb. Yang artinya adalah almost not. Ada hardly, tapi tidak sama dengan yang ini maksudnya. When you say hard, ini tidak sama artinya, right? Kalau dia yang artinya hard itu giat atau keras, this one. Tapi kalau yang artinya almost not, you usually, ya, posisinya adverb, recognize, experience. Tapi different meaning ya. Jadi tidak ada li yang sebagai artinya giat atau keras. Dia bermakna lain. Oke? Now see the exercise. Kita lihat yang exercise B. What is that? Mana tadi ya? Oh yeah, number 1, Mr. Heru. Yeah. This one, exercise 37. Complete with these, those, that's, dan lain-lain itu. Based on the following picture. Number 1, is this? Your bag? Is this your bag? Nomor 1 ya. Yeah. Dan sebelahnya. Look at the bag. Look at the bag. The bag. That. Are you sure? Those. Karena banyak. Remember everybody? Saya hapus ya. If you have one, harus diingat kata these ini untuk one. Artinya apa? Ini. Kata that itu untuk one artinya itu. Ya, ini untuk singular. Kalau plural menjadi these, agak panjang bacanya. If that menjadi those. Plural, lebih dari satu. Ini kan burungnya kita lihat berapa tuh? Banyak ya. Look at those birds. Kalau jauh, those. Kalau dekat, look at these birds. Ya, di sama ini sampai campur. Okay, number 3. Ayo, careful. How much are those postcards? Okay, kalau jauh, dia nunjuk apa itu ya. Pokoknya kalau dekat, how much are these postcards? Boleh. How much are those postcards? Kalau jauh. Jawabnya apa? Bukan. Kalau saya nanya, how much are those postcards? Jawabnya apa? Oh, harganya 500-an. Harganya 5.000 ya. Jawabnya apa? Harganya 5.000. They are. Yeah, they are. Boleh ya? Yeah. Boleh those are, boleh. Tapi biasanya jawabnya they are. They are 5,000 rupiah. Ya, 5,000 rupiah. Itu jawabnya, bukan it is. Maksud saya jangan dijawab it is, tapi they are. Karena banyak kan. Those are. Yes. Tapi kalau saya they are. Ya, you can say they are. Boleh. Jadi penggantinya boleh pakai they are. They are 50,000 atau those are boleh. Jadi bisa diganti kata those itu dengan they. Maksudnya jangan diganti dengan it gitu loh. Nanyanya, how much are those books? It is 5,000. Bukan it is, tapi they. Next, 4. Be careful. Is this your umbrella? Number 4. Yeah. Is this? Is that? Dia tangannya agak jauh. Is that your umbrella? Itu payung kamu. Jawabnya? Ya, saya itu payung saya itu. Yes. Yes, I am. Yes. It is mine. Yes, it is. Pendeknya yes, it is. Panjang yes, it is my umbrella atau yes, it is mine. Yes, I am. Ya. Is that your umbrella? Yes. That is boleh. Yes, it is okay. Next.
Which number? Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Next year. Who lives in that house? Who lives in that house? Jawabnya, ayah saya tuh yang tinggal. My dad lives there. My My dad lives there. My dad lives there. Kalau jawaban pendeknya apa? My dad lives there. Oke, jawaban pendeknya. Ini panjang. My dad. My dad apa? My dad does. Kalau kita ingin tahu siapa yang melakukan itu, biasanya dia langsung kata kerja ya. Banyak question word. Dia langsung kerja. Siapa yang bangun pagi? Jawabnya siapa? Apa pertanyaannya? Who bangun pagi? Gets. Sorry. Up early. Atau earlier, lebih pagi. Selalu dia langsung kata kerja karena ditanyakan subjeknya kan, siapa yang melakukan itu. Dan biasanya tidak pernah bentuk plural, kecuali kita tahu yang melakukannya banyak. Tapi kalau satu, kita nggak tahu, biasanya satu. Who gets up early? Who lives in the house? Who lives in the house? Kenapa pakai S? Karena orangnya satu ya. Maka jawabannya, kalau dia saya, maka dia akan jawab I do, bukan I am ya. Karena ini pengganti kata kerja. Kalau dia, she does. Karena do sama does ini mengacu kepada gets. Oke, siapa yang menutup pintu tadi? Siapa yang menutup pintu tadi? Ada tadinya loh, be careful. Who? Closed. Oke deh ya, karena tadi ya. Who closed the door just now? Oke? Karena just now closed. Tapi kalau itu kita nggak tahu, who closes the door? Ya, jadi nggak pernah satu, nggak pernah banyak. Dia harus selalu ada S-nya. Jadi kalau kita mau nanya objek, langsung kata kerjanya ditanyakan. Sama seperti ini. Who lives in the house? Who sits here? Terus ada S-nya. Who teaches the class next time? Bukan who teaches. Karena kan first yang ditanya. Ya, kalau my dad do. My dad does. Tapi kalau saya, who lives in the house? I do. Nah, I do. Last one, 6. Can you see? Excuse me? Is this Good. chair taken? Yeah, is this chair taken? Ada orang belum di sini ya? Is this chair taken? Biasanya nanya begitu ya. Ini sudah ada yang nempati belum? Is this chair taken? Taken itu artinya diduduki ya. Jawabannya? Ya, ada orang. Yes, it is. Yes, it is covered ya, karena mengacu kepada kata kerjanya. Any questions? So far so good? You sure? So far so good ya. Before we continue, anybody want to tell me funny stories? Funny stories or riddles? Before we continue? So far so good. So far so good. Excuse me, sir. Okay. About you saying what clever is Apa gimana? About the student clever. The student is clever. clever. Yeah, clever. Clever. Clever and Yeah. clever. Clevers. Pandai. Pandai dan paling pandai. Paling pandai. Ya. Your question apa? Penghargaan adalah karena kompleks. Verb dan adjektif. Oh yeah, that's comparisons ya. Itu namanya comparisons. Okay, I ask your friends first. Anybody can make difference between clever and clever? Clever and clevers. Oh, clevers. Which one? Clever and cleveris. Clevers, clever. Ada yang bisa bantu saya nggak bikin kalimat clever, satu clever, pintar, satu lagi clevers. Cleverers ada rusnya, paling pintar. Ya. He is a clever student. Is a clever student? Jadi clevernya dia cuma satu orang, nggak ada perbandingan orang lain. Ya. Kalau cleverest, he's the most
He's clever then. The cleverer then. He's the cleverest student in the Jadi class. studentnya ada banyak dan dia dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Oke, thank you, good. Ada lagi yang mau coba? That you know. Kalian tahu. Do you understand what I explain? No, a little bit. Itu namanya comparison, kalau dalam perbandingan. Kita belum masuk kepada comparison, tapi saya akan singgung comparison. Comparison itu ada 3 ya, namanya comparison. Dia ada adjective, ada comparative, lalu ada superlative. Ini yang super. Misalnya big, dia akan menjadi bigger, dia akan menjadi biggest. Nah, dia ada penambahan ini. Sama dengan clever, dia akan menjadi cleverer, lalu akan menjadi cleverest. Tapi ini sudah ditentukan ya. Biasanya kalau 3 subkata, ini kan 1 big, clever 2, dia masih masuk penggunaan er dan est ini. Tapi kalau lebih dari 3, beautiful 3 ya, beautiful akan menjadi more, beautiful dan most beautiful. You got it? Oke, namanya superlatif. Kapan kita pakai clever ini untuk membandingkan dua benda atau 2 orang. Not cleverer. This one, ya clever. Yang ini untuk membandingkan. Ini cleverer. Clever, ini lebih pandai kan? Iya. Iya. Ya, ini. Saya beri contoh kalimatnya. Budi is cleverer Iya. than. Dia ada pasangannya Dan Roni. Yang lebih pintar siapa? Budi. Tapi kalau saya bilang Dani is the cleverest, dia pakai the ya. Then, oh sorry, tidak pakai the. In the In the class. class, yes, in the class, in the class. Saya punya kalimat, Budi is cleverer than Dani. Jadi membandingkan di antara 2, Budi apa Dani? Oh Budi. Tapi Dani is the cleverest, Dani yang paling pintar. Nah, ciri-ciri superlatif dia ada the depannya. Kalau komparatif dia pakai than, membandingkan. Dia nggak boleh pakai the. Budi is the clever, nggak boleh. Tapi kalau udah pakai the itu berarti definite 1. Ya, makanya dia pakai ini, the cleverest. Can you get it? Pak Heru bisa ya? Yes. Nah, kalau beautiful berarti nggak bandingkan saja. Cuman dia nggak pakai less, pakai more. Ya, Nina is beautiful. Is more beautiful than Ani, for example. Widya is the most beautiful. Cheap, more cheap. Yes. And what is that? Advanced? Expensive. Ya. Expensive. Yang termasuk more. Ada kok di buku itu ya. Dia nggak boleh expensive, nggak boleh. Dia memang udah more expensive, most expensive, more beautiful, more careful, most careful, dan lain-lain. Okay? Any question about adverb and adjective? Adverb and adjective? Ada pertanyaan? Okay, if you know, we're going to see this then. Kita lihat saja modul 4 ya. Jadi adjective yang menerangkan noun, lalu ada yang menerangkan pronoun. Ini modul 4 tentang preposition dan article. Article tahu ya, what is article? Bukan artikel tulisan, bukan. Artikel itu yang kata tunjuk an dan the, itu namanya article. Ya, kita lihat di sini. Pre means they come before the words. Ya, pre is easy to remember preposition. Pre itu berarti
perlu, kalau bahasa Indonesia prasejarah, pra di bahasa Indonesia, bahasa Inggris is pre. Position, preposition means that they define position either in the term of time or space. Jadi ini mau membahas preposition dulu ya. Preposition include many common words such as in, ingat ya, on, after, beside, by, since, banyak ya, without, itu namanya preposition. Kata depan kalau bahasa Indonesia-nya. Ya. Preposition combined with other words to form prepositional phrase. In the cupboard, after your nose, after chapel. Soalnya kan saya sudah terangkan yang tentang phrase ya. Ada yang ingat nggak? What is phrase? Halo? A group of words. Ada subjek predikatnya nggak? No, ya, ingat preposition itu a group of words only. Tidak ada subjek, tidak ada predikat. Okay. Expression of time. At, on, in, during, for. Ini preposition semua yang berhubungan dengan itu ya. At. It is used to express a certain moment. The train leaves at 2:45. Participle which mark at the point here. Jadi at itu yang spesifik ya. Express a certain moment. Penjelasannya. On. Apa yang Anda tahu on? Di atas ya. On bisa juga konteks yang lain. For specific day, express as day. On June 5th. Jadi day kalau dia pakai tanggal terus pakai on ya. The day of the week, example on Friday, nama hari disebut pakai on, ya. A special day in the year will name its own, Christmas morning, ya. For specific part of such a day, example Christmas morning, but on the afternoon, or Christmas day on the Wednesday morning, on Friday, jadi untuk menentukan nama hari itu, salah satunya itu. In. Di dalam yang kita tahu, use word which denote a period of time in the year. Tanggal, bulan, tanpa tanggal bulan, tahun, bulan, tanpa disebutkan tanggal, dia pakai in. I was born in 1975, for example. I was born in July 1975. Karena tanggal dan itu pakainya in. Tapi ketika saya sebutkan tanggalnya, I was born on July 10, 1975. Kenapa saya pakai on? Karena ada tanggalnya. I was born on July 10, 1975 at 3 o'clock. Nah, kalau spesifik lagi at pakai jam sudah at. Ya, that should be memorized, harus dihafal. Nanti saya bikin grafiknya ya. To show total length of time taken from population activity. Example, in 3 hours, in 2 hours, 35 minutes, 20 seconds. Ya, period of time, jangka waktu. To state a period, the end of which something will happen. Example, in a few minutes. Enggak kelihatan ya. In a few minutes. Oh, what is it? Ini buat kelihatan. Soal bawah. Apalagi yang di sini, during. What is during artinya? Selama, ya, bukan sampai, selama. To express the idea which continues throughout the war or period of time. During the war, food was rationed. Selama perang. To express an idea where in which an event took place within specific period of time. In the course of, the house was burned during the night. Pokoknya kalau Indonesia masih selama, masih masuk di arti itunya ya. By, to denote the latest time which something was or is to be done. It simply it implies it may be done before then, but not after. You must be home by 10. Ini agak susah diterjemahkan ya kalau bahasa Indonesia ya. Jadi misalnya begini, periode waktunya itu yang akan terjadi pada saat yang bisa jadi belum terjadi ya. Seperti ini kan,
You must be home by 10. Nanti jam 10 kamu sudah di rumah ya. Ini belum kejadian, tapi sudah ada peringatan gitu ya. You must be home by 10. Kita kalau sudah terjemahkan pada saat jam 10 nanti, kamu akan sudah di rumah. Application for those should be received by April. Nah, sama seperti itu. Applications, surat lamaran for the post, untuk post harus sudah diterima by April. Ya, jadi agak quite difficult. Used before the words day and day, same as during. Oh my God. Forget it then. For. What do you know about for? Untuk ya, yang kita tahu. Tapi bisa artinya selama juga. Untuk depends. To show the lapse of time during which something takes place or state affair persists. It rained continuously for 20 hours. Artinya hujan terus-terusan selama 20 jam. Ya, dalam penerjemahan nanti konteksnya harus dilihat. Nggak bisa diterjemahkan bebas seperti itu ya. We have been waiting for. Nah ini, kami udah nunggu 1 jam. Kami udah nunggu selama 1 jam. Ya, tidak menggunakan during. Catatan, we stay a week. Sum total of the time. Ya, we stay for a week. Ya, ada yang bilang gitu. Ini masih prepositional. Add on in are not used if the noun giving the time is preceded by an adjective. Dia nggak dipakai kalau didahului dengan adjective. Yesterday, today, and tomorrow are also used as adverb and do not take a preposition. Today cannot be followed by morning, afternoon, evening. Jadi kalau today itu kan tergantung konteks ya kalimatnya. What is today? Hari ini. Every day? Setiap hari. Tulisannya itu everyday, D-nya disambung atau dipisah? Bisa. Bisa kayak contoh aja ya. Siapa yang dipisah? Lebih mahal ya? Tulisannya yang dipisah tulisannya everyday. Satu orang. Siapa yang disambung? Kenapa dipisah? I have to know your answer. Mau dilihat. Kamu dulu di sana? Pak Heru, kenapa disambung? Go to office. Every day we must go to office. Oke, Pak Heru contoh kalimatnya dibuatkan. Every day we must go to the office. Oh yang ini contoh dari Pak Heru ya kalimatnya ya. Every day we must go to office. Ini ya. Disambung ya. We must go to the office. Ini contoh Pak Heru. You yang dipisah contohnya gimana? Every day I go to school. Oke. I go to Jangan school. lupa aja ya. Every day I go to school. Sorry. Bisa ya? Every day I go to school. Bedanya apa kalau kalimat begini? Bedanya apa? Bedanya nggak ada bedanya ya? Ada. Terus kenapa dipisah, disambung tulisannya? Kalau nggak ada bedanya. Don't you know that everyday itu memang ada 2 tulisan? Ada yang tahu nggak? Everyday itu ditulis dalam 2 tulisan. Everyday yang disambung dan everyday yang dipisah. Tidak tahu ya? Everyday yang kalimat ini semuanya disambung karena menunjukkan setiap hari. Everyday memang artinya setiap hari. Tapi everyday yang sebagai adverb itu disambung. Adverb kata keterangan. Adverbial of time. Sambung artinya setiap hari. Everyday yang dipisah itu menjadi adjective. Nah, dengar nggak kegiatan sehari-hari? Every day
activity. Sorry. Salah. Sorry. Ini everyday-nya dipisah ya. Ini everyday-nya dipisah. Nah ini, sorry. Jadi harus ingat ya, yang tulisannya disambung itu dia adjektif sifatnya. Tapi kalau mau yang dipisah, begini. Saya ke kantor setiap hari, I go to school every day. Karena every day, ya kan? Every morning disambung atau tulisannya? Bisa. Every morning kan gini kan, setiap pagi kan? Ya, karena morning ini artinya setiap. Every time disambung atau dipisah? Dipisah, karena dia menunjukkan time. Sama dengan every day juga. Dia harus dipisah, yang maknanya setiap hari. Tapi kalau fungsinya sebagai adjective, dia harus disambung. Contoh ini, everyday activity, everyday life, ya. Jadi everyday ada dua tulisannya, jangan sampai salah tulis. Oke? Time is it? A funny story time. Sorry, time. Oh my God. Oke, sedikit lagi nih, the expression of place.